Pwede talakom. Sig mamano dito kastoy. Sa Apollo, sir. Babasit dito tarungan nagkyuten. Babasit na talaga. Wen. Dito iratan, ma'am. Sig mamano kastoy tenya. Malang nagtikwan duwan. Tapos dito tarong mo sig mamano. 20 dito may slot basta. Ineta may 20 detan. Tapi tagadtoy kayo, mother. 20. Nagta parte ti balayo. Deta. Ay, so ah. Ano tawin mo? 60, senior na rin. Senior kan, ma'am. Apay, daji, bakit dito inukwa? Mother mo? Mother ko. Ay, ayan na, suna, tata. So ah, ma'am. Manuti anak mo, ma'am? May salaing, sir. Nakagraduwa rin. Tapos na. Dito na ako eh. Ah, okay. Actually, ma'am, ang kanahin kami lumabas ito, magkikita mi. Nagagat ni mother rin, manong atatawa pa, manong ni mother rin. 87 nan. Atas mo natatadta, ginina na. Ito dyan pagpakanti manok. Ayan, pero pagbilang ah. Yung ma'am, ano sa yun niya? Ayan, para kanyayo. Ayan. Nagibagan to kay ni nanay ah. Ayan, ma'am, yung kami ah. Ayan, gananos kay lata niya. Sige ma'am.